दर्शक बंधु प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही में माल माल भूल माल माल त्रुटि सामना को आसी केमिति पिला माने पढ़िबे ताकू नहीं वर्तमान चिंता सृष्टि होईछि। केमिति पिला पढ़िबे एवं शिक्षक केमिति पढ़ेबे से नहीं चिंता प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पुस्तक असंख्य भूल एवं पिलांक भविष्य को अंधार को ठेली देछि। प्रति श्रेणी प्रति विषय बही रे एते भूल बाहरुछि जे ताकू संशोधन करी पढ़ाइबा भी कष्टकर। चलित शिक्षा वर्ष पर जगतसिंहपुर शिक्षा विभाग पक्षर प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक बंटन करा पाठ्यपुस्तक में माल माल भूल रही जो मसीहा भूल केउठी तो आउ केउठी चित्र भूल आउ केउठी बनान भूल छात्र छात्री पाठ्यपुस्तक में एते बड़ सांघातिक भूल को नहीं सबुठी प्रबल असंतोष देखा मिलानी। सरकार को एभली दायित्वहीन कार्य को जगतसिंहपुर जिले में सबु महले निंदा करा जायछि। जगतसिंहपुर जिले में 8टी ब्लॉक जगतसिंहपुर बिरिडी नाउगाँ बालिकुदा रघुनाथपुर तीर्तोल एरसमा और कुजंग ब्लॉक अधीन में बर्तमान 1119 विद्यालय रही। बर्तमान विद्यालय गुड़िक शिक्षक शिक्षयित्री माने बालबाटिका ठारू आरंभ कर जनगणना एसआईआर एवं उल्लास कार्यक्रम में व्यस्त थिबा बेले बहु स्कूल शिक्षक मानक संख्या आवश्यकता ठारू मध्य कम रही। और यही समय प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को त्रुटिपूर्ण पुस्तक बंटन करा जाई शिक्षक माने ताको संशोधन करी पढ़ाइबा पई चिठी करा जाइथिबारु बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश अटे। एपरिक एबे प्रति विषय रे जो संशोधित तालिका आसीछि सेथिरे एकाधिक भूल मध्य रही। सबु पुस्तक प्रारंभ रे वंदे उत्कल जननी गीतटी मध्य एकाधिक भूल रही। इंग्राजी बही रे रजदोली गीत ओडिया बही रे ओडिया रे हिंदी गीत निम्बुड़ा निम्बुड़ा गीत को स्थान दि जाइए। गणित बही रे गणित नाई विज्ञान रे लोक कथा पशिछि। एपरिक सीबीएसई केतक बही को अविकल ओडिया रे छपा जाइए। बुद्धिजीवी कहवा कथा जे एबे नुआ करी सठिक बही छपे पिलांकु पाठ पढ़ाइबा कष्टकर तेणु पुराणा बही आहुरी भल थिला ताकू पिला पढ़ंतु सठिक कथा जानिबे। तबे ए बही रे जो त्रुटि याकू नै वर्तमान चिंतित समस्ते केमिति पिला माने पाठ पढ़िबे केमिति शिक्षक माने पाठ पढ़ेबे से चिंतार रही। कहीं असंख्य भूल रही। प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही रे असंख्य माळ माळ भूल जो भूल को कि सुधारी पढ़ाइबा मध्य शिक्षक मानक पक्षरे कष्टकर। कोठी इंग्राजी बही रे रजदोली गीत तो गणित बही रे साहित्य एवं साहित्य बही रे विज्ञान एभली किछि सामना को आसीछि एवं कोठी मसीहा भूल कोठी बनान भूल एभली जावतीय भूल रही विभिन्न पुस्तक रे अष्टम रु प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत जो बही गुड़िक रही प्रत्येक विषय प्रत्येक बही रे माळ माळ भूल रही। तेरे किछि कटकर किछि युव छात्र एवं बुद्धिजीवी जो पुस्तक एते भूल संपर्क में आलोचना करिसेंते एमानक सहित आम कटक ब्यूरो हेड अजय दास। अष्टम पर्यंत बही रे अनेक गुड़िए भूल रही आपको नहीं प्राय 2 सप्ताह है चर्चा चली। वास्तव में सबु विषय रे एभली भूल रही कि भूल गुड़िक मनुष्यकृत कि ना कौन पाई पिला माने एभली वर्तमान दंड भोगिया को जाउछंती से संपर्क में जानिबा पाई आमे किछि छात्र कहतु बुद्धिजीवी कहतु युव वर्गर जो माने पूर्व पीढ़ी रे शिक्षित पिला जो माने पाठ पढ़िछन सहित आसीथिलु बही गुड़िक से एते समय खेलैकी आमको देखैले हुए तो आमे भी थकी गलु जे केते भूल अच्छी केते प्रकार भूल अच्छी तांकरी मुहर शुणिबा केमती केमती भूल सन भाई खेलैलनी आम आगे बहुत समय अति कम रे जदि कहिबा केमती भूल सब लक्ष्य करा जाउछि। आज्ञा देखु ये बहीटी जाक संपूर्ण भाव में बर्तमान तो 2500-3000 ऊर्ध्व भूल बाहरी सारा आहरी जदि देखा जाए निरीक्षे देखिले आहरी अनेक भूल हुए तो बाहर कथा हूँ संपूर्ण मूल कथा हूँ सरकार जो कहले जे आमे भूल को संशोधन कर देचु गोटे संशोधित पुस्तिका को स्कूल मानक आमे तार पठे देचु फाइल तेणु ताकू भित्ति करिकी से माने शिक्षक माने पढ़ेबे। शिक्षा मंत्री कहते शिक्षा आमर जो निर्देश डायरेक्टर रही एससीईआरटी से कहते किंतु आपण आश्चर्य हेबे जो संशोधित पुस्तिका जाइछि से संशोधित पुस्तिका रे मध्य अनेक भूल दृष्टिगोचर होउछि। आपण निजे कहउथले कोठी ठीक थिला ताको पुनी भूल कर दे निश्चित गोटे जगह रे वाणिज्यिक रे मध्य वाणिज्यिक स्पेलिंग ठीक थिला ताकू किंतु एबे वाणिज्यिक करा हैछि। गोटे जगह रे
ଭୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁଲ ଯୋଉଟାକି ଆଶା ବରି ହେବା କଥା ସେଟାକୁ ରଆ ବସା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସବୁ ବହିରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବହିରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ କେତେଟି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଢ଼େଇବା, ଘନ ବନଭୂମି ଜାଗାରେ ଘନ ବନଭୂମି ସ୍ପେଲିଂ ତାର ମିଷ୍ଟେକ୍ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତା ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ବହିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପିଲା କ'ଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନାଚରେ କାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନାଚନ୍ତି ବହିରେ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। କୁଚିପୁଡ଼ି ନାଚରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଚନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୁଚିପୁଡ଼ି ନାଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି କୁଚିପୁଡ଼ି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାଳ ମାଳ ଭୁଲ ଆପଣ ପାଇବେ। ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ବହି ଦେଖେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତିହାସ ବହିରେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ବହି ଆପଣ ପଶିବେ, ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ମନୁସ୍ମୃତିର କଥା, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହି, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ମନୁସ୍ମୃତିର କଥା ମୋ ହାତରେ ବହି ମୁଁ ଧରିଛି। ମାଟି କେମିତି ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଭୂମି କେମିତି ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୂଗୋଳ ପାଠଟା। ଭୂଗୋଳ ପାଠଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ପାଠ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହିନାଟମର ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ବିଷୟ, ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚିତ୍ର। ଯେଉଁଠି ମୋହିନୀଆଟମ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହିନୀଆଟମ୍ର ଚିତ୍ର। ପିଲାଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣେ। ପିଲା ବହି ପଢ଼େ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନା ଭୁଲ ଶିଖିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରୁ ବହି ଦେଖ, ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଭୁଲ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ କହିପାରିବେନି ବହି ଦେଖ ବୋଲି, କାରଣ ବହିରେ ମାଳ ମାଳ ଭୁଲ। ବହିରେ ଭୁଲ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେ ବହିରେ ବି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ। କ'ଣ ରଜଦୋଳି କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ଆମର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଯାଏ, ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଆମେ ଭାବୁ ଇଂରାଜୀରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହି ପଲ୍ଲବୀ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ସୁଇଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଳିଟା ସୁଇଂ କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲନି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ରଜଦୋଳି ଗୀତ, ମନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଳ ମାଳ ଭୁଲ। ଆଉ ଗଣିତ ବହି ଦେଖିବେ, ଗଣିତ ବହିରେ ଧର୍ମୀୟ କଥା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଦଯାତ୍ରା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। এইসব বিষয় পিলা পড়িবে। ভুল হয়েছি, এটা একচুয়ালি ভুল নুহ, এটা জানি শুনি পরিকল্পিত ভাবে যোজনাবদ্ধ ভাবে সুদূর প্রসারী লম্বা লক্ষ্য নিয়ে যোজনা করছেন এবং এটা বহি বি কুহযিবনি। এটা বহি নুহ, এটা গুন্ডি খাতা কুহতু, রফ খাতা কুহতু, খত খাতা কুহতু, তাকে যে শব্দ দেলে চলবে, কিন্তু বহি বলে কুহযিব নাই। সরকারি স্কুলকে সম্পূর্ণ ভাবে তালা পকাইবে। টঙ্কা অছি পড়, টঙ্কা নাই যাইকি দাদন খট, নলে নিশা খাইকি মনিষকে মর্ডর কর। এই পিলামানে তো এবে তো এই বহি দ্বারা ଯିବେ না, আর কোন ইমিডিয়েট সলিউশন কিছু দেখুଛନ୍ତି? আমি কହୁଛୁ ইমিডিয়েট সলিউশন পূর্ব বর্ষর বহি সেইଥିରେ পড়াযাও, যে পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত বহি এবং সমস্ত প্রকার নির্ভুল সম্পূর্ণ ভাবে সংশোধিত হয়ে নূয়া বহি পব্লিশ ন হয়েছি, পুরোনা বহিরে পড়াযাও। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ନିଜେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତ ଅଛି ବହିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନିମୁଡ଼ା ସିନେମା ଗୀତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲୋକଗୀତ ନାହିଁ? ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଘରେ ମାରୁଥିଲେ, ଏବେ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନଟାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କରିବା ପାଇଁ এই ধরনের পাঠ্যপুস্তকରେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାପିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜି ଲାଗିଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତଳ ପିଢ଼ି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଉଥିଲା, ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଭୁଲ ବାହାରିଛି, ସେମାନେ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ବାଛିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେକାର ପିଢ଼ି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଶିଖିବ,
ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥାକୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ଏଇଭଳି କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ସେମାନେ ରହିବେନି, ଆମେ ରହିବାନି, ପରପିଢ଼ି ବି ରହିବନି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। इति संख्यार माଳ ମାଳ ଭୁଲ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ।